ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यम् इहोयिनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषो पार्थो कामघातयति हन्तिकम्। श्री भगवान श्रीकृष्ण बोलছেন अर्जुनকে, हे पार्थ, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, শাশ্বত, জন্মরহিত ও অক্ষয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাউকে হত্যা করতে বা হত্যা করাতে পারেন? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পিতা পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন। হরি বল।